سندھ خاص طور پر کراچی میں بدامنی کس سے پھیلائی، بھتہ کس کے کہنے پر لیا جاتا تھا، کون لیتا تھا، مجرموں کو اسلحہ کون دیتا تھا، کس کے کہنے پر دیا جاتا تھا؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے ایک رپورٹ جمع کرائی۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز وہ رپورٹ جاری کی تھی، لیکن آج وفاقی وزیر علی زیدی بھی ایک رپورٹ سامنے لے آئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جو رپورٹ میرے پاس ہے وہی اصل ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کسے سچ سمجھا جائے، کسے غلط سمجھا جائے؟ علی زیدی کہتے ہیں جو جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی اس میں 6 نام موجود ہی نہیں ہیں۔ علی زیدی کے پاس جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں 43 صفحے ہیں۔ جو جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی اس کے 35 صفحات ہیں۔ علی زیدی کی جے آئی ٹی رپورٹ میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، فریال تالپور اور عبدالقادر پٹیل کو عزیر بلوچ کا دوست بتایا گیا، جبکہ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ نام درج نہیں ہے۔ علی زیدی کی جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی سے سیاسی رابطوں کا ذکر اور آصف زرداری کی ہدایت پر قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ اور ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ کی مدد کی، اسے مالی مدد بھی دی اور ہتھیار بھی دیے، لیکن سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ کی پیپلز پارٹی سے سیاسی وابستگی کا ذکر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ Uzair Baloch took over his gang and launched People's Amans Committee. یہ سب کو پتا ہے کہ People's Amans Committee تھی۔ Under the grab he continued his criminal activities in gang and Liari war. ارشد پپو اور غفار زکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں، اس کے خلاف یہ کرتا گیا۔ یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ on the instructions of PPP leadership۔ علی زیدی جو جے آئی ٹی رپورٹ سامنے لائے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت نے عزیر بلوچ کو ہتھیار فراہم کیے اور خود عزیر بلوچ اپنے میڈیا انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی قیادت میں رابطوں کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بات حیران کن، کیونکہ عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی رابطے کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں۔ ویڈیوز موجود ہیں، عزیر بلوچ کے بیانات موجود ہیں جن میں وہ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے حق میں تقاریر کر رہا ہے۔ علی زیدی کی جے آئی ٹی رپورٹ میں جن سینیٹرز یعنی یوسف بلوچ کا ذکر ہے ان کے بھی بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جن میں وہ پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ میں رابطوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ علی زیدی جو جے آئی ٹی رپورٹ سامنے لائے ہیں اس میں لکھا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کے کہنے پر اس کے ہی پسند کے بندوں کو ٹکٹ دیا۔ عزیر بلوچ کے سر کی قیمت بھی مقرر تھی جو ختم کی گئی اور پیپلز پارٹی قیادت نے عزیر بلوچ کے جلسوں میں شرکت کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آصف زرداری اس بات سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کے ترجمان ناصر حسین شاہ نے ہمارے ہی پروگرام میں تسلیم کیا تھا کہ ایسے ہوا اور غلط ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ 2012 میں اسی عزیر بلوچ کے خلاف چودھری اسلم آپریشن کر رہے ہیں لیاری میں، پھر 2013 میں الیکشن سے پہلے اسی شخص عزیر بلوچ کے سر پہ سے ہیڈ منی اٹھا لی جاتی ہے، پھر بعد میں اس کی تقریب میں شرکت بھی کی جاتی ہے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو مانتا ہوں۔ تضاد آپ کے سامنے جو باتیں علی زیدی کی فراہم کردہ جے آئی ٹی رپورٹ میں لکھی ہے ناظرین، اسی قسم کی باتیں جو حیرانی کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ باتیں خود عزیر بلوچ پہلے کر چکا ہے۔ عزیر بلوچ میڈیا انٹرویوز میں پیپلز پارٹی قیادت سے تعلقات کا اعتراف کر چکا ہے، بتا چکا ہے کہ ان کے سارے معاملات فریال تالپور نے طے کرائے تھے۔ تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں فریال تالپور نے عزیر بلوچ کی جانب سے دی گئی ایک دعوت میں شرکت کی۔ فریال تالپور نے کہا تھا کہ وہ تو عزیر بلوچ کو جانتی ہی نہیں، جبکہ عزیر بلوچ کے اہل خانہ کہتے ہیں دعوت کے بعد فریال تالپور خود ان کے گھر آئی تھیں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ عزیر بلوچ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا تھا اس میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے پیپلز پارٹی قیادت کے کہنے پر قتل کیے، زمینوں پر قبضے کیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا اعترافی بیان ناظرین یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ علی زیدی کی فراہم کردہ جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی یہ باتیں درج کی گئی ہیں، لیکن حیران کن بات یہاں پر یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ باتیں نہیں ہیں جو خود عزیر بلوچ اپنے اعترافی بیان میں 164 کے بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہے۔ Accused disclosed that in the year 2011, Qadir Patel of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. وہ سارا نکال دیا اس میں سے، صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے، بھائی کیوں مار کے پھینکا ہے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو؟ مجھے کیا پتا کیوں مارا، اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا۔ اب جو رپورٹ علی زیدی کے پاس ہے اس میں آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو، پاکستان رینجرز اور ایم آئی کے نمائندوں کے دستخط تو ہیں،
लेकिन स्पेशल ब्रांच और CID नुमाइंदों के दस्तखत नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत की JIT पर 6 के 6 नुमाइंदों के दस्तखत हैं। सिंध हुकूमत ने सवाल किया है कि अगर किसी ने दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए तो वो आई कहां से? अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके। भाई कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि JIT रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? मुर्तजा वहाब ने ये सवाल भी किया कि सिंध हुकूमत को इस तरह के कोई दस्तावेजात नहीं दिए गए, तो क्या अली जैदी खुद से दस्तावेजात बना रहे हैं? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। वो मेडिकल बोर्ड जबानी एतबार से तो नहीं करेगा, लिखत में करेगा। वो मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कागज पर अपनी फाइंडिंग देगा और दस्तखत कर देगा, स्टैंप लग जाएगी। अब यहाँ पर अच्छा खासा कंफ्यूजन है। अब असल कहानी है क्या? कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है, कौन सी गलत? और अहम सवाल ये भी है कि जो JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है, इसमें वो बातें क्यों नहीं है जो खुद उज़ैर बलोच अपने एतराफी बयान में कर चुका है? जवाब लेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे PPP के रहनुमा सईद गनी साहब, लेकिन उससे पहले पूछेंगे समा TV के नुमाइंदे संजय साधवानी से कि अली जैदी के पास जो रिपोर्ट है वो आई कहां से? संजय, अली जैदी साहब की रिपोर्ट दस्तखतशुदा रिपोर्ट है, ये उनको मिली कहां से, आई कहां से? देखिए अली, जो अली जैदी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट आज से कुछ बरस कबल जो है वो तमाम मीडिया नुमाइंदान को मुख्तलिफ ज़राए से मिली थी और हमारे आई क्लाउड्स में मुख्तलिफ मोबाइल्स में ये रिपोर्ट आज तक मौजूद थी। जो निसार मोराई की JIT जो सिंध हुकूमत ने वेबसाइट पर लगाई है, इससे पहले ये JIT कभी बाहर नहीं निकली थी, मगर जो दस्तखतशुदा JIT है वो किसी को नहीं मिली थी। मगर जो JIT थी उसमें उसी तरह के इंकशाफात थे जो अली जैदी कर रहे हैं, क्योंकि वो अनसाइंड JIT थी निसार मोराई की, जो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। इसी तरह उज़ैर बलोच की JIT का है। उज़ैर बलोच की जो JIT कुछ साल कबल मुख्तलिफ ज़राए से मिली थी मीडिया नुमाइंदगान को, उसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, इन समेत दीगर थे, उनके ताल्लुकात का उस JIT में जिक्र था। तो जो सिंध हुकूमत की JIT दस्तखतशुदा अब मंजर आम पर आई है, जो महकमा दाखिला की वेबसाइट पर लगाई गई है, उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। अली जैदी को जो JIT अली जैदी दिखा रहे हैं, इससे पहले ये JIT तमाम मीडिया के नुमाइंदगान को जो लोग फराहम करते हैं यानी आप कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट बहुत पहले मौजूद थी जो मीडिया के नुमाइंदों के पास मौजूद थी, मगर ऑफिशियल इसको लॉन्च नहीं किया गया था तब। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपने हमें अपडेट किया। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर शुक्रिया। सईद गनी साहब, आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जो अली जैदी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। सर, अली जैदी साहब के जो पास जो रिपोर्ट है, आप तहकीकात करेंगे कि वो रिपोर्ट उनके पास आई कहां से? पहले देखें, एक तो थोड़ा सा तरीके का समझ जाएं कि JITs बनती कैसे हैं और उनका काम क्या है। सूबाई हुकूमत का महकमा दाखिला नोटिफिकेशन इशू करता है कि इस मुकदमे में हम ये JIT बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसके अंदर यही अफराद शामिल होंगे। उसके बाद वो जो टीम होती है वो अपनी तहकीकात करती है और अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद होम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देती है। इसमें हुकूमत का ना कोई फर्द उस JIT का हिस्सा बनता है, जाकर उसके दौरान बैठता है, ना ही वो रिपोर्ट बनाने में उसका कोई किरदार और हिस्सा होता है। हमें ये रिपोर्ट्स जब मुकम्मल कर ली कमेटीज ने, अपनी जो टीम थी उन्होंने काम पूरा किया, तो उन्होंने 2015 और 16 में ही होम डिपार्टमेंट को ये सबमिट करवा दी, हमारे पास जमा हो गई। अब उसके बाद बीच में ये चीजें कहाँ से निकली, कैसे निकली, हमने जो चीज पब्लिक की है वो तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हुकूमत के किसी इदारे ने किया है। अली जैदी साहब के पास जो है, जरा बताएं तो सही कि उनके पास आया कहाँ से है, उसकी वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी हैसियत और वक़्त क्या है। इस वक्त तक तो अगर जो आप सवाल करते हैं कि जी हम परेशानी में किस तरह देखें, जो हुकूमत ने भेजा है वही ठीक है, जो उनके हाथ में है उस पर सवाल उठना चाहिए कि वो कहाँ से है। सवाल है सर, एक सवाल है यहाँ पे, सही साहब, देखिए इसमें उसका हल कह लें या सवाल कह लें उसको। देखिए ये कह रहे हैं जनाब कि ये JIT जो हमारे पास है ये ऑथेंटिक है, इसमें नाम है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैब्रिकेट किया है इसको। सर, जो JIT को जो सरबराह थे वो अगर आके कह दें और बता दें कि जनाब ये देखें कि JIT जो मैंने बनाई, जो मैंने कंपाइल की, वो ये JIT है, हालांकि उनके पास, अली जैदी साहब के पास भी दस्तखतशुदा JIT है जो दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज की, जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि वो अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद 6 अफराद वो हैं जो उस टीम के मेंबर थे, 7वां फर्द वो है जो JIT का सरबराह था।
7 दस्तखत के साथ अगर जीआईटी डिपार्टमेंट में सबमिट हो गई तो वो ऑफिशियल होती है। अब ये किसी मतलब मजाक तो नहीं है, पीटीआई तो हर चीज को मजाक समझती है ना, इनको कुछ निजाम कैसे चलता है, इदारे कैसे चलते हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं, इनको कुछ नहीं पता। अब अगर जमा हो गई तो सिर्फ इसलिए कोई बंदा आगे सफाइयां देना शुरू कर देगा जी क्योंकि अली जैदी साहब कह रहे हैं। भाई डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने एक चीज पब्लिक कर दी है, वो ऑथेंटिक है। अब अगर किसी को ये खदशा है कि ये जाली है तो वो साबित करे कि ये जाली है, जो उसके पास है वो ठीक है। सवाल तो अली जैदी साहब से होना चाहिए कि भाई ये जो मिल्कियत है ये तो होम डिपार्टमेंट की है, तुम्हारे पास ये पेपर कहां से आ गया, तुम्हें ये पेपर किसने दिया है, उनसे सवाल करें आप। अच्छा बिल्कुल ठीक, लेकिन सर तनकीद ये भी हो रही है आप पे कि जब 2015-16 में ये आपके पास रिपोर्ट आ गई थी, इतने साल इसको दबाए रखना ये भी शकों को शुबहात जन्म देता है। कहा जाता है जनाब कि हो सकता है इसमें कुछ फैब्रिकेशन की हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली की हो। देखिए शक का इलाज तो किसी के पास नहीं है ना, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जीआईटीज अगर 2015-16 में हमारे पास जमा हो गई थी और इन जीआईटीज में जो आज हमने पब्लिक भी कर दी उसके अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं था कि हम इसको छुपा के रखते, बल्कि शायद हम तो बैंड बाजे बजा के उस वक्त उसको पब्लिक करते, क्योंकि उस दौरान भी हमारे खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ था। सिर्फ एक वजह थी, एक तो ये कि नॉर्मली जीआईटीज पब्लिक होती नहीं है, बहुत सारी बनी है, कोई सिर्फ ये 3 तो नहीं थी, कोई और मुझे बता दीजिए जो पब्लिक हुई हो। लेकिन उज़ैर बलोच की जीआईटी में जो उसका ईरान कनेक्शन था, हम ये समझते थे कि उन चीजों को जब तक ये साबित नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए। हमारे ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, इस किस्म की बातों से वो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। सिर्फ एक वजह से हम ये नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर एक वफाकी वजीर असेंबली में खड़ा होकर गलत डॉक्यूमेंट लहरा के ये कहेगा कि कसम खाएगा, कलमे पड़ेगा कि ये जीआईटी, इसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन्वॉल्व है, इसमें अरकान असेंबली इन्वॉल्व है, तो हमारे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था कि जी अब चूंकि अली जैदी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है और हमें ये बात दुनिया को बतानी चाहिए कि हकायक है क्या और सच क्या है। अगर हम नहीं बताते तो अली जैदी साहब हर चौराहे पे, सड़क पे खड़े होकर ये लहराते रहते और जो उनका स्टाइल है गर्दन यूं करके कि जी मैंने ये कर दिया है, वो खराब कर रहे होते। तो हमने अवाम के सामने, कौम के सामने, मीडिया के सामने जो फैक्ट्स थे वो रख दिए हैं और अली जैदी साहब को हमने झूठा साबित कर दिया। अच्छा अब सईद गनी साहब मुझे ये बताइएगा, आपने भी थाने कचहरी भुगते होंगे, 164 का जो बयान है मजिस्ट्रेट के सामने, सर उसकी कितनी अहमियत होती है? देखिए एक तो जो 164 का स्टेटमेंट उज़ैर बलोच का चल रहा है अभी तक, जो मैंने सोशल मीडिया पे कॉपी देखी है, अभी तक मेरे सामने कम से कम किसी शख्स ने कोई इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिखाई कि जी अदालत से कोई दरखास्त देके कोई सर्टिफाइड कॉपी ले ले इसकी। मेरे सामने किसी ने नहीं दिखाई, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 164 के स्टेटमेंट में कादिर पटेल के ऊपर एलिगेशन है, लेकिन इसी कादिर पटेल को रेंजर्स ने बुला के इन्वेस्टिगेट किया है उज़ैर बलोच के केसेस में ही, और कादिर पटेल को उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब या तो रेंजर्स ने जो फिजिकल इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन की है, सवाल जवाब किए हैं कादिर पटेल से, उनकी तहकीकात ठीक है, या एक मशकूक किस्म का 164 का स्टेटमेंट ठीक है। उसके अलावा भी इसमें जिक्र है और बहुत सारे लोग साहब देखें इसको मशकूक सर बनाया गया, इसका शक बड़े आराम से दूर किया जा सकता है, वो कितनी इंपॉर्टेंट मसला वाली बात है नहीं सर इसके शक होने को। लेकिन सर यहाँ पे सवाल सईद भाई ये है कि किसी के हक में वो 164 का बयान है या नहीं है, इससे कता नजर आपको नहीं लगता जीआईटी बनाने वालों को, जीआईटी उसकी तहकीकात करने वालों को वो 164 का बयान उस रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए था, कंसीडर करना चाहिए था? उसका शामिल ना होना भी वो भी शक को जन्म देता है। देखिए अब इस पे भी बड़े सवालात हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये 164 पहले हुआ, बाद में हुआ, किन हालात में हुआ, ये तो चीज किसी के सामने थी नहीं। ये 164 का बयान भी पता नहीं कितने सालों के बाद इसकी कॉपी मार्केट में आई थी, पहले तो किसी को पता ही था, जब ये 2016 में शायद जो डेट इसके ऊपर बजायर है। तो ये बड़े सवालात हैं। अगर तो देखें 164 का स्टेटमेंट होता है तो खुफिया तरीके से तो नहीं होता ना, और उसी वक्त जाके कोर्ट के रिकॉर्ड पे लग जाता है कि जी फलां आदमी का 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने हो गया है। लेकिन इस केस में शायद ये सूरत ऐसी नहीं है। अगर 164 का स्टेटमेंट मशकूक हालात में हुआ है और फिर वो दबा दिया गया, गायब कर दिया गया, फिर पता नहीं कितने अरसे बाद मीडिया के जरिए वो लीक कर दिया गया, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको यही बता रहा था कि इसी 164 के स्टेटमेंट में कादिर पटेल के अलावा भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोगों के ऊपर केसेस चले हैं, चल रहे हैं, और वो अदालतों से बाहर निकल के फिर रहे हैं, कोई जमानतों पर कोई बरी हो गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर यहाँ पे ये तो सवाल पैदा ही नहीं हो रहा किसका नाम है किसका नहीं। सर सवाल ये पैदा हो रहा है
کہ ایک ایسا 164 کا بیان جو آپ کہہ رہے ہیں مشکوک ہے سر. علی زیدی صاحب نے الزامات لگائے, آپ نے اس پہ پریس کانفرنس کر دی. ایسا 164 کا بیان جو 2016 میں پھر بعد میں 2017 میں بھی سرکولیٹ ہوا تھا, آپ نے سر چیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس میں جو الزامات آپ کی قیادت پہ لگ رہے ہیں وہ سچ ہیں وہ جھوٹ ہیں, اور اب ٹل ڈیٹ تک سر اس 164 کے بیان کی ریزونیشن ہے, اور آج بھی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو سر اس کا پتہ کروا لیں کہ وہ اس میں صداقت ہے کہ نہیں. میں آپ سے اس کا دیتا ہوں. دیکھیں علی زیدی صاحب نے 164 کا بیان تو یہ جب ہم نے پبلک کر دی جی آئی ٹی اس کے بعد پکڑا ہے نا, اس سے پہلے تو جی آئی ٹی سے باہر نکلتے نہیں تھے. وہ جی آئی ٹی پر ہی کلمے پڑھتے تھے, اس پہ ہی قسمیں کھاتے تھے ساری. جب پتہ چل گیا وہاں جھوٹے ہو گئے تو 164 لے کر آ گئے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف 2015 اور 16 میں بھی یہی جی آئی ٹی جو علی زیدی لے کے پھر رہے ہیں, یہ چیزیں آئی تھی سامنے, اور ہم نے ہر چیز کی صفائی دی, وضاحت دی, تردید کی. لیکن اس کے بعد ہر 5 سال کے بعد اگر یہ تماشا کھڑا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ مجھے پتا ہے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ تماشا آپ نے ختم کر رہے ہیں نا سر, یہ تماشا ختم کریں. 164 کا بیان ہے نہیں ہے, اس کے مسئلے کو حل کریں, اس کو پتہ کروائیں کہ اس نے ایسا بیان زبیر بلوچ نے دیا نہیں دیا. عزیر بلوچ نے علی حیدر, اگر ہم آفیشلی فارملی جی آئی ٹی پبلک کرنے کے بعد بھی آپ کو یقینی دلا پائیں کہ یہ جی آئی ٹی ٹھیک ہے, لوگ اس جھوٹی آئی ٹی پہ پھر بھی ہم سے سوال کر رہے ہیں جو ثابت ہو گئی کہ جھوٹی ہے, تو بھائی 164 کے ساتھ بھی یہی کریں گے. 164 کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک کسی شخص کے ہاتھ میں اس کی کوئی سرٹیفائڈ کاپی نہیں دیکھی ہے. اگر آپ کے پاس ہے, آپ کو کسی نے بھیجی ہے کہیں سے آئیے تو مجھے دکھا دیجیے گا, مجھ سے شیئر کر لیجیے گا. میرے پاس تو نہیں ہے. نہیں سر, اس لیے میں سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ 164 کا جو میں تو یقین کروں گا اس ورڈ پہ جو آپ کے منہ سے نکلے گا. دیکھیں نا, آپ سندھ گورنمنٹ ہے, آپ کے منہ سے, اور اگر 164 کا بیان جو ہے وہ میرے پاس ہے سر, وہ بیان بھی ہے, لیکن میں اس کو اس لیے دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ آفیشیل نہیں ہے سر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ اس کی آفیشیل حیثیت کو اگر آپ کنفرم کر دیں یا اس کی تردید کر دیں تاکہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, یہ بہت سارے چینلز دکھا بھی رہے ہیں اور 2-3 سال پہلے بھی دکھاتے رہے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں, ایک جی آئی ٹی آ گئی ہاتھ میں, وہ دکھاتے رہے, لہراتے رہے, ہم نے مجبوراً سچی جو تھی ہمارے پاس جو تھی ہم نے دکھا دی. 164 کا اسٹیٹمنٹ حکومت کے پاس نہیں ہوتا. 164 کا اسٹیٹمنٹ اگر کہیں ہوگا تو وہ مجسٹریٹ جس کے سامنے انہوں نے دیا ہوگا وہاں پر ہوگا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا کسی شخص نے آپ سے کبھی کوئی اسی 164 کے اسٹیٹمنٹ کی کوئی سرٹیفائڈ کاپی دکھائی آپ کو کہ یہ سرٹیفائڈ کاپی میں عدالت سے لے کر آیا ہوں؟ میں نے نہیں دیکھی ہے. جب میں نے نہیں دیکھی ہے تو میرے سامنے جو فوٹو کاپیز چل رہی ہیں مجھے مشکوک لگتی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں کچھ چیزوں کا تو مجھے علم ہے کہ وہ چیزیں غلط ہیں, میرے علم میں وہ چیزیں غلط ہیں. جب وہ غلط ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگا؟ سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں سعید صاحب کہ اس شک کو تو آپ نے دور کرنا ہے نا سر. دیکھیں وہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے, وہ آپ پہ کچڑ اچھالا جا رہا ہے سر, تو اس کا کنفرم کرنا کہ یار یہ 164 کا بیان صحیح ہے نہیں ہے, یہ سر گورنمنٹ نے آپ کی جماعت نے کرنا تھا سر. میں علی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مشکوک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی کوئی سرٹیفائڈ کاپی نہیں دیکھی ہے. اب اگر ایک چیز میں 100% یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن وہ چونکہ حکومت کے پاس نہیں ہوتا, وہ عدالت کے پاس ہوتا ہے. اب اگر عدالت کے پاس کہیں ہے اور بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں تو بہت سارے مقدمات میں اس کا ریفرنس دیا گیا ہوگا, بہت سارے مقدمات میں اس کی مثالیں دی گئی ہوں گی, الزامات کا تذکرہ کیا گیا ہوگا. وہ سارے لوگ جو جن کے اوپر الزامات ہیں جو گرفتار ہوئے تھے وہ عدالتوں سے ضمانتوں میں رہا ہو گئے ہیں اور وہ کیسز باقی عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ عدالتیں فیصلے کریں ان کیسز کے اوپر, وہ چل رہے ہیں کیسز وہ سارے. ٹھیک, اچھا سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک کانفلکٹ آیا ہے, ایک جو تضاد آیا ہے, ایک جی آئی ٹی جو علی زیدی صاحب دکھا رہے ہیں وہ بھی دستخط شدہ, تو سر کیا اس کی تحقیقات کرائیں گے کہ یہ تضاد کیوں آیا ہے, یہ کون سی جی آئی ٹی ہے, کیا ڈگن کریں گے سر اس میں؟ نہیں, مجھے ایک بات بتائیے, مجھے 100% پتا ہے کہ بھائی جو اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ غلط ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں حکومت کی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے ادارے کے پاس آفیشلی جی آئی ٹی رپورٹ جو سبمٹ ہوئی ہم نے وہ پبلک کر دی. اب اگر ہمارے پاس جو رپورٹ سبمٹ ہوئی اس میں تمام ممبرز کے دستخط ہیں انکلوڈنگ جو اس کو جی آئی ٹی کو ہیڈ کرتا تھا, ایک اور کسی شخص کے پاس ایک رپورٹ ہے جس کے اوپر مکمل دستخط نہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. بھائی اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ ثابت کرے نا کہ ٹھیک ہے. آپ اس کو پوچھیں تمہیں دی کس نے ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب جی آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کرتے ہیں جو جی آئی ٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کا آرڈر ایشو کرتا ہے. وہ علی زیدی کو نہیں دیتے ہیں, وہ سگنی کو نہیں دیتے ہیں, وہ علی حیدر کو نہیں دیتے ہیں, وہ کسی اور کو نہیں دیتے جا کر کہ بھئی یہ کاپی سڑک پہ پھر رہے تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. ایسا ہوتا نہیں ہے.
تو جو آفیشلی کاپیز بنی ہیں جو سبمٹ ہوئی ہیں ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے پبلک کر دی ہے. اب کوئی تیسرا چوتھا آدمی اگر کوئی اور قسم کی کاپیاں لے کے پھر رہا ہے تو سوال آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ کاپی آئی کہاں ہے اور اس کی اوریجنل کاپی بتا دو میں کہاں ہے اس کی, جس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو علی زیدی کلیم کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو GIT کی کاپی ہے وہ کاپی کیا سگنیفیکنس رکھتی ہے, کوئی دستخط اس پر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سعید غنی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آج سے چند سال پہلے ندیم ملک صاحب نے انٹرویو کیا تھا ذوالفقار مرزا صاحب. ذوالفقار مرزا صاحب کی ایک بڑی افیلیشن ایک زمانے میں رہتی تھی لیاری سے, اور عزیر بلوچ کے حوالے سے ان کا نام بڑا لیا جاتا تھا. ان سے بھی تب یہی سوالات کیے گئے, ان سے بھی ایسے, اور ان دونوں بھی یہی باتیں چل رہی تھیں. تو جب ندیم ملک صاحب نے ان سے سوالات کیے تو ذوالفقار مرزا صاحب نے کچھ ایسے جواب دیے کہ جس پہ شاید لوگوں کی تسلی نہیں ہو پائی تھی. انہوں نے سوالات کیا کیے تھے اور ذوالفقار مرزا صاحب نے جوابات کیا دیے تھے, آج میں آپ کو پروگرام میں ون بائی ون وہ ایک ایک سوال اور ایک جواب جو اس سے ریلیٹڈ ہے آج کی سچویشن سے آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلے ندیم ملک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ عزیر بلوچ آپ کے بہت قریب تھے, آپ کیا اس میں کیا رول تھا؟ تو ذوالفقار مرزا کا اس سلسلے میں اس سوال پر کیا جواب تھا وہ سنیے. میرا کوئی رول نہیں تھا کیونکہ یہ میرے جانے کے بعد کی فشر فوک کی کہانی ہے, میرے سے پہلے کی کہانی نہیں ہے. میرے سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ میرے دور میں وہ اور دھندے کرتے تھے, یہ دھندے نہیں کرتے تھے. اچھا, اگلا سوال جو ملک صاحب وہ یہ تھا کہ عزیر بلوچ پر ان کے یعنی ذوالفقار مرزا صاحب کے نام کے ساتھ الزامات لگائے گئے ہیں اور عزیر بلوچ کا ناتا ذوالفقار مرزا سے جوڑا جاتا ہے, تو اس پہ ان کا کیا جواب تھا وہ بھی سنیے. نہیں, ضروری نہیں ہے, میرے سے کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے. میں نے ایز اے منسٹر وہ حالات ٹھیک کرنے کے لیاری کی کوشش کی تھی, اس وجہ سے میرا ان سے کانٹیکٹ تھا. اچھا, نثار مرائی کے حوالے سے بھی رپورٹ آ گئی ہے, اس میں بھی کچھ دستخط غائب ہیں. PTI پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دستخط کی بات اگر کرتی ہے, علی زیدی صاحب کی رپورٹ میں دستخط اگر نہیں ہے تو پھر نثار مرائی کی رپورٹ میں بھی دستخط نہیں ہے, مشکوک تو پھر وہ بھی ٹھہرتی ہے. لیکن یہی سوال تب جب ذوالفقار مرزا صاحب سے کیا گیا کہ نثار مرائی کو کس نے بھگایا اور عزیر بلوچ کو کس نے, یعنی ان دونوں کو کس نے بھگایا, تو کیا جواب تھا ذوالفقار مرزا کا وہ بھی سنیے. نثار مورائی کو کس نے بھگایا اور عزیر بلوچ کو کس نے بھگایا؟ نثار مورائی اور عزیر بلوچ دونوں پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے دور میں بھاگے ہیں. پہلے عزیر بلوچ بھاگا, اس کے بعد نثار مورائی بھاگ گیا. اچھا, اگلے دو سوال جو ملک صاحب نے کیے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے ناظرین. وہ ایک سوال تو یہ تھا کہ عزیر بلوچ کب بھاگا تھا, اور ساتھ ہی کہ آپ کے خیال میں کیا اس کو بھگانے میں فریال بی بی نے کوئی کردار ادا کیا تھا, کیا عزیر بلوچ کو فریال بی بی نے بھگایا تھا؟ تو اس کا جواب ذوالفقار مرزا نے کیا دیا تھا یہ بھی سنیے. عزیر بلوچ کب بھاگا تھا؟ عزیر بلوچ میں منسٹر نہیں تھا, میں چھوڑ چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ڈنر کیا تھا فریال بی بی کے آنر میں اور چیف منسٹر کے آنر میں, الیکشن جیتنے کی خوشی میں. وہ ڈنر کھانے کے بعد وہ صاحب نکل گئے دبئی کی طرف, اور یہ ذریعہ موجود ہیں جنہوں نے ان کو بھگایا. آپ کا خیال ہے کہ فریال بی بی نے بھگایا؟ یقیناً 100%. اب ذوالفقار مرزا کو شیورٹی تھی 100% کہ عزیر بلوچ کو اور اس وقت کے فشری کے ہیڈ کو نثار مرائی کو فریال صاحبہ نے بھگایا. تو اس الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے ملک صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ہے, تو ذوالفقار مرزا نے کیا جواب دیا وہ بھی سنیے. آخری پبلک میٹنگ, آخری پبلک اپیئرنس جو تھا وہ فریال بی بی کا عزیر بلوچ کے گھر میں تھا لیاری میں, اور وہاں ان کو تحفے لیتے ہوئے بھی دکھایا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہے. وہ اگر کرمنل تھے, پولیس والوں کے مرڈرز میں وانٹڈ تھے, اتنا بڑا پہلے ایکشن کیا لیاری میں جس میں وہ چودھری صاحب انوالوڈ تھے ایکشن میں. اس کے بعد فریال بی بی کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی, چیف منسٹر کو گھر جانے کی کیا ضرورت تھی, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو ان کے گھر جا کے تحائف لینے کے اور کھانے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سوالات تب اٹھائے گئے تھے آج بھی وہی سوالات تشنہ لب ہے ناظرین, آج بھی انہی سوالات کا جواب ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بڑی دلچسپ بات آپ تک پہنچائیں گے. مجرم اور سیاستدان, جرم اور سیاست, ان کا ایک بڑا غیر اعلانیہ تعلق ہے, نہ جانے کتنے عرصے سے تعلق ہے. یہ تعلق قائم کیسا ہوتا ہے, مجرم اور سیاستدان کا تعلق بنتا کیسے ہے, پوچھیں گے ایک سابق IG سے اس وقفے کے بعد.
नाज़रीन, बड़े बड़े कातिल भी मोहरे होते हैं। खौफ और दहशत की अलामत की असल हैसियत एक किराए के कातिल की होती है और इन कातिलों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले लोग ही वो असल किरदार है जो अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए मुखालिफिन को रस्ते से हटाने के लिए और नाजायज तरीकों से कमाई करने के लिए इन किराए के कातिलों को इस्तेमाल करते हैं। और इसी सियासी पुष्टपनाही से ही उज़ैर बलोच और सौलत मिर्जा जैसे सैकड़ों किरदार जन्म लेते हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के इंकशाफात से हर तरफ हंगामा बपा है। आज सामने आने वाली जीआईटी रिपोर्ट में 198 कत्ल करने वाले उज़ैर बलोच ने एतराफ किया कि इसके पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत कई रहनुमाओं के साथ राब्ते थे। ताल्लुकात का मामला सिर्फ उज़ैर बलोच के एतराफात तक ही महदूद नहीं है नाज़रीन, बल्कि इसके तस्वीरी और वीडियो शवाहिद भी मौजूद है जिनमें यह तस्दीक शुदा कातिल पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ है, इनसे गुफ्तगू कर रहा है नाज़रीन, इससे करते हुए गले मिल रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जरा देखिए। तस्वीर में एक दूसरे के साथ खड़े। अच्छा, एक या दो दफा की तस्वीर नहीं है, ये मुतादिद मौके पे खींची गई तस्वीर है। और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बेतकल्लुफी का आलम है। अब ये देखिए, ये तस्वीर जो अब आप इसके सामने है मौजूद है, अभी थोड़ी देर पहले शर्मिला फारूकी साहबा की तस्वीर थी, उस तस्वीर में भी ऐसा नहीं लग रहा किसी अजनबी शख्स के साथ मौजूद है। फरियाल साहबा के साथ जो आप जो वीडियो देख रही हैं, इसमें भी महसूस नहीं हो रहा कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल अजनबी है, इनको जानता नहीं ये या ये उनको नहीं जानते। फिर इसके साथ साथ आप कायम अली शाह साहब के साथ भी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो एक शख्स नाज़रीन जिसको आप जानते तक ना हो वो मुतादिद मौके पे कैसे आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा उज़ैर बलोच खुद भी कई बार पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात का ऐलान कर चुका है, लेकिन जब उज़ैर बलोच पकड़ा गया, इसने अपने जराइम का एतराफ कर लिया, तो पीपल्स पार्टी ने इसके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक के इम्कान को मुसरद कर दिया, तक पहचानने तक से इनकार कर दिया। ताकि कायम अली शाह साहब की तो वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो उज़ैर बलोच के साथ गले मिल रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ उज़ैर बलोच जैसे गैंगस्टर्स तक महदूद नहीं है नाज़रीन। जाली पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम कराची पुलिस के एसपी राव अनवार के साथ भी पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है। राव अनवार पर नकीब कत्ल केस की तरह कई मासूमों के खून का इल्जाम है और इसी राव अनवार को साबिक सदर आसिफ जरदारी अपना बच्चा करार दे चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर अभी तक जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती के इल्जाम लग रहे हैं। रवां बरस जनवरी में एसपी शिकारपुर की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इल्जाम लगाया था कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते। इस पुलिस रिपोर्ट में इम्तियाज शेख के भाई मकबूल शेख और बेटे फराज शेख का जराइम पेशा अनासिर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी शामिल किया गया। इन इल्जामात के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया था नाजरीन, और कहा गया था कि अगर नौकरी करनी है तो ये रवैया छोड़ना होगा। पुलिस पार्टी बन गई एक, जिस तरह पीटीआई है, जिस तरह एमक्यूएम हमारी अपोजिशन है, इस तरह ये पुलिस भी एक पार्टी बन गई हमारी अपोजिशन की। और जो आईजी साहब हैं वो इनके एक तीसरे रहनुमा बनकर उभरे हैं। और ये अगर ये तौर तरीके और ये रवैये हैं तो इसको पुलिस से इस्तीफा देना चाहिए। नाजरीन, सिंध ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के जुराइम पेशा अफराद के साथ पीपल्स पार्टी का नाम सामने आ चुका है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में इस्लामाबाद के एक मारूफ शख्स इम्तियाज उर्फ ताजी खोखर को गिरफ्तार किया गया। ताजी खोखर के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 15 संगीन मुकदमात दर्ज हैं। इस शख्स के भी सियासी ताल्लुकात हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताजी खोखर पीपी के सेंटर मुस्तफा नवाज खोखर का चचा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नवाज खोखर का छोटा भाई है। कातिलों, दहशतगर्दों और अंडरवर्ल्ड डॉन की पुष्टपनाही में सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही नाम नहीं आता, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम जैसी बड़ी सियासी जमातों का माजी भी ऐसे इल्जामात से दागदार। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ पर भी उजरती कातिलों और पुलिस के जरिए मुखालिफिन को कत्ल करने का इल्जाम सामने आता रहा है। ये इल्जामात इसी किरदार ने लगाए नाज़रीन, जिसका कहना है कि वो खुद शहबाज शरीफ के लिए जाली पुलिस मुकाबले करता रहा था। 90 की दहाई में तलबा सियासत से ऊपर आने वाले लाहौर के एक गैंगस्टर आतिफ चौधरी के बारे में भी यही बातें सामने आ चुकी है नाज़रीन कि आतिफ चौधरी को भी सियासी पुष्टपनाही हासिल रही थी और इसे भी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जब इसकी जरूरत खत्म हो गई तो इसे भी खत्म कर दिया गया। क्यों वो वाहिद जमात है और इसके बानी वो वाहिद सियासतदान है जो अपना खौफ और दहशत कायम रखने के लिए भत्था वसूली और कत्लो गारत गरी के लिए किराए के कातिलों और दहशत गर्दों को पालने के लिए मशहूर है।
अपनी भी पार्टी के लोगों को मरवाने में भी इन्हीं कातिलों से काम लिया जाता रहा। मुत्तहिदा कायद के कहने पर लाशें गिराने वाले एक कातिल सौलत मिर्जा का एतराफी बयान रिकॉर्ड पर मौजूद। अपनी पार्टी के रहनुमाओं को मरवाने में भी मुत्तहिदा कायद ने ऐसे ही कातिलों का कंधा इस्तेमाल किया था। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस खालिद शमीम ने तो न सिर्फ बानी एमक्यूएम बल्कि एमक्यूएम के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल का नाम भी ले दिया था। इलाकाई सियासतदानों को भी जुराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही का इल्जाम का सामना रहता है। अप्रैल 2016 में पंजाब के एक बदनाम गुंडा ग्रुप छोटू गैंग के खिलाफ पाक फौज ने एक ऑपरेशन किया था। छोटू गैंग की पुष्ट पनाही के हवाले से राजनपुर से एमपीए अली रजा दरेशक ने इंकशाफ किया था कि मुस्लिम लीग नवाज के साबिक एमपीए आतिफ मजारी और इसके भाई शमशेर मजारी छोटू गैंग के सरपरस्त थे। सियासत और जुराइम की दुनिया के ताल्लुकात की कहानियां भरी पड़ी हैं नाज़रीन। ये तो चंद कहानी है जो मंजर आम पर आई है, लेकिन किस कातिल को, किस मुजरिम और दहशतगर्द को किस किस सियासतदान की पुष्ट पनाही हासिल है, कौन सा सियासतदान गैंगस्टर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है, अभी न जाने कितने घिनौने किरदार पर्दे के पीछे मौजूद हैं जो सामने आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी ताहिर आलम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त। आपने एक लंबा अरसा पुलिस में गुजारा, एक अहम ओहदे पर फाइज रहे। मुझे ये बताइएगा, आपके इस करियर में या आपके इस तजुर्बे में क्या ये जो आउटलॉज होते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, किस तरह से इनका ताल्लुक सवार होता है सियासी जमातों से, फिर सियासी जमातें या सियासी जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं वो किस तरह इनसे काम लेते हैं? ना सिर्फ जराइम पेशा लोग सियासी ताकतों का आलाकार बनते हैं और उसकी आड़ में अपने फायदे भी उठाते हैं, अपनी दुश्मनियों के भी बदले लेते हैं, बल्कि पुलिस भी सियासतदानों की आलाकार बन जाती है। मेरी जो 36-37 साल की पुलिस की सर्विस है, मैंने इसमें यह देखा है कि जब भी सियासी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आईं, बिलखसूस ऐसी सियासी हुकूमतें जो कमज़ोर थीं, जो दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर या सहारों पर कायम थीं, उनके दौर में जराइम में बेइंतहा इजाफा हुआ पूरे मुल्क में। और जब भी कभी मार्शल लॉ या किसी फौजी डिक्टेटर की हुकूमत आई तो जराइम और इस किस्म के ग्रुप जो हैं वो ख़त्म हुए। लेकिन कराची की मिसाल मुख्तलिफ है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि कराची में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें चेंज लाने के लिए मुख्तलिफ हमारे जो मार्शल लॉ डिक्टेटर वगैरह आए, वो उसमें वो खुद साख्ता तब्दीलियां करते रहे, वो लोगों को मोल्ड करते रहे, वो ग्रुप बनाते रहे और उन ग्रुपों ने खून रेजी भी की और उन ग्रुपों की वजह से कराची का अमन जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो आपके सवाल का जवाब तो इस हद तक है। और जराइम पेशा देखें, जराइम पेशा बंदा जो है वो कभी भी खुद से उठ नहीं सकता जब तक स्टेट की ताकत, हुकूमत की ताकत, लॉ एनफोर्समेंट की ताकत मजबूत ना हो। लेकिन हम देखते हैं कराची जैसे शहर, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि आपने इसका स्कोप बड़ा वाइड कर दिया कि सिर्फ जुराइम पेशा नासिर नहीं बल्कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। आपका सर एक तजुर्बा रहा, बहुत वसी तजुर्बा रहा, आप पे भी प्रेशर्स आए होंगे। सर आप किस दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा आपको प्रेशर का सामना करना पड़ा? किस जमात का दौरे हुकूमत था जब आपको इस तरह के इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ा? किस हवाले से करना पड़ा सर? कौन सा काम लेने की कोशिश की जाती रही? मैं चाह रहा हूं जरा आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिएगा सर। कोई भी हुकूमत हो, मासवाए जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत के जब तक काफ लीग उनका हिस्सा नहीं बनी थी तो पुलिस को मुझे अगर मेरी हैसियत ज़ाहिर है आईजी की तो बाद में बनी, उस वक्त हैसियत मेरी निचले दर्जे के अफसर की थी, तो प्रेशर रहा। और बिलखसूस ये प्रेशर जो है सॉरी, चूंकि मेरी ज़्यादा सर्विस पंजाब की है तो पंजाब में ये प्रेशर जो है ज़्यादातर लाहौर से या शहर से बाहर के जो, लेकिन जगह सब पीपल्स पार्टी का पंजाब में उस तरह से कोई सियासी मकसद नहीं था, सियासी असर नहीं था, तो शायद उनको जरूरत भी ना पड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, आपके वक्त का वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जुर्म अपनी जगह, लेकिन नाजरीन इंसानों की सेहत के साथ खेलना भी तो एक जुर्म है ना।
सिंध और बिलखुसूस थर में इस वक्त लोगों की सेहत का क्या आलम है, बच्चों की अमवात की क्या शरह है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, थर में बच्चों की अमवात एक अलमिया, नाकाफी तिब्बी सहूलियात एक अलमिया, कुत्ते काटने के वाक़यात में एक इजाफा और उसके बाद उसकी दवाई तक ना मिलना एक अलमिया। नाज़रीन, HIV केसेस एक अलमिया। पूरा सिंध एक अलमिये का नाम बनता जा रहा है और सिंध के 4,70,00,000 शहरी इस अलमिये की जिंदा तस्वीर बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 12 साल सिंध वासियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके और ये बार बार जो एक फिल्म है वो अभी तक जारी है, क्योंकि इस हुकूमत का हर दिन सिंध के आम लोगों के लिए मुश्किलात, परेशानियां, आफतें और दुख का बायस बन रहा है। गरीबों के लिए मौत तक मुश्किल बना दी गई। गुज़िश्ता माह एक खबर आई थी, 7 मासूमों की मौत की खबर, जिसके मुताबिक सिंध के इलाके ठट्ठा में 7 मासूम बच्चे दरियाए सिंध में डूबने से मर गए। लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं। खबर दुरुस्त ये है कि मौत की वजह डूबना नहीं, हुकूमत है, सहूलियात की अदम दस्याबी है। क्योंकि जब डूबने वाले बच्चों को अस्पताल लेकर जाया गया, कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, फौरी तिब्बी इमदाद की कोई सहूलत तक मौजूद नहीं थी। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। 2 बच्चे जिनकी सांसें चल रही थी, डॉक्टर और सहूलियात ना होने की वजह से वो भी दम तोड़ गए। वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा कि बच्चों को किस तरह से वहां पर लाया गया, किस तरह रखा गया, क्या ट्रीटमेंट दिया गया। रियासती जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता नाज़रीन। जब दुखी वालिदैन ने अपने जिगर के टुकड़ों को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की दरख्वास्त की तो कहा गया कि पेट्रोल नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। जिसके बाद इन्हें एक मिनी ट्रक पर अपने फूल जैसे नरम नाजुक बच्चों की लाशों को ले जाना पड़ा। आप अगर वालिदैन हैं तो एक लम्हे के लिए सोचें कि औलाद की मौत का गम और उसके बाद उनकी लाशों की इस तरह की बेहुरमती तुफ है। कोई भेड़ बकरी थे या किसी जानवर के बच्चे थे, उस माँ से पूछे तो सही, जो सही तरह कफन भी नहीं दे पाई, जो अलविदा भी नहीं कर पाई अपने बच्चों को, ट्रक में ले जाना पड़ा। 1 माह पहले नाज़रीन शिकारपुर में एक गरीब मजदूर की मौत हुई थी तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए एम्बुलेंस दस्याब नहीं थी, जिसके बाद इसे गधा गाड़ी पर ले जाया गया। ऐसे एक नहीं नाज़रीन बल्कि कई वाकयात हो चुके हैं। मैं जिक्र करता रहूंगा, रात खत्म हो जाएगी और वक्त वाकयात खत्म नहीं होंगे। अल्लाह का खौफ करें, क्या मरना नहीं है हमने? क्या ये होती है रियासत? कसूर अस्पताल इंतजामिया का नहीं है बल्कि इस सिस्टम का है, इस हुकूमत का है नाज़रीन, जो गरीब आवाम को सहूलियात देने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी नीयत ही नहीं लगती। अस्पतालों की बेहिसी के सिर्फ ये वाकयात नहीं है। गुज़िश्ता माह जिला कश्मीर के इलाके तंगवानी में अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, उसकी वजह से खातून ने अस्पताल के बाहर कूड़े के ढेर पर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का दुनिया में आना कूड़े के ढेर में हुआ। कसूर किसका है? कसूर क्या उस माँ का है कि उसने उस बच्चे को वहां जन्म दिया? ये देखिए आप, ये माँ जिस तकलीफ से गुजर रही है, हमारी माँ बहनों के लिए हम क्या क्या कुछ नहीं करते। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या गुजर रही होगी इस औरत पर, इसके शौहर पर, और बाहर कूड़े के ढेर पर इसका बच्चा पैदा होना। इसका कसूरवार वो पूरा सिस्टम है नाजरीन, मगर उस सिस्टम को यहाँ तक लाने की जिम्मेदार वो हुकूमत है जिसको बार बार सिंध की आवाम चूज करते हैं, मगर वो इनकी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। और इससे भी अफसोसनाक बात नाजरीन ये है कि डॉक्टर ना होने की ही वजह से ये बच्चा कुछ देर बाद फौत हो गया। जी हाँ नाजरीन, अब मैं आपको अगले वाकया बताता हूँ। गुज़िश्ता बरस शहदादपुर का शहर है कंबर, वहां पर अस्पताल में लेडी डॉक्टर नहीं थी, उस वजह से खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। वो क्यों नहीं थी? उसकी वजह यह थी कि उसको पता था कि उससे कोई पूछेगा नहीं कि वो ड्यूटी पर क्यों नहीं आई है। ये देखिए आप, हवा की बेटी है, बच्चे को जन्म दे रही है, और इस वक्त धूप है, गर्मी है, जो भी सूरत हाल है या सर्दी है, मगर इस बच्चे का जन्म ऐसे माशरे में हुआ है जो कि उसकी माँ को वो सहूलत देने को तैयार नहीं था जिसकी वो हकदार है। कसूर किसका है? ये आप देखिए, वीडियो देखिए, और हमें सबको शर्म करनी चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचिए, यहाँ पर हमारी बहन बेटी होती, और ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन हुक्मरानों से कह रहा हूँ। एक लम्हे के लिए आप सोचिए, यहाँ पर आपकी माँ बहन या बेटी होती और उसको इस तरह से
ایک بچے کو جنم دینا پڑتا، اس تکلیف سے گزرنا پڑتا، کیونکہ نااہلی تھی آپ کی، تو کیا بھی۔ ناظرین، سندھ حکومت کی کارکردگی نے کتوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ گزشتہ برس سندھ میں کتے کے کاٹنے کے 1,86,000 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 30,000 کیسز صرف کراچی میں پیش آئے۔ ان واقعات کے نتیجے میں 25 افراد کی موت بھی ہوئی۔ سندھ میں صحت کی سہولیات اگر تسلی بخش ہوتی تو پھر تھر میں معصوم کیوں مرتے؟ حکومتی دعووں کے باوجود ناظرین، صحرائے تھر میں بچوں کی اموات پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ قابو کیا پانا تھا؟ الٹا اموات پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ گزشتہ برس غذائیت کی کمی اور دیگر امراض کی وجہ سے تھر کے 820 بچے جاں بحق ہوئے۔ 820 گودیں اجڑ گئی ناظرین۔ اموات کی یہ تعداد گزشتہ 4 سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ صحت کی ابتری کی کہانی جہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ HIV کے بڑھتے کیسز، ایڈز کے بڑھتے کیسز، سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ 2 سے 2.5 سال میں ناظرین، سندھ میں HIV کے مریضوں کی تعداد میں کم سے کم 5,000 افراد کا اضافہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال صوبے میں مریضوں کی تعداد 19,000 ہو گئی تھی۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق سندھ میں HIV اور ایڈز کے مریضوں کی کل تعداد 57,000 کے قریب ہے ناظرین۔ تو یہ صورتحال ہے جو سندھ حکومت کی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔